姐妹平安 Shalom, brothers and sisters. 欢迎来到我们今天早上的聚会。 Welcome to our service today. 那先跟大家说 First, greet you all. 今天的聚会呢，我们会有不一样的流程， We have a different flow for the service today, 所以务必要跟随我们。 so let's follow us. 那弟兄姐妹有没有看到我们今天穿的很不一样？ And you see us wearing differently today, 我们今天都穿 batik， and we are wearing batik today. batik 是我们的国服。 Batik is our national clothes. 我们穿国服就是要迎接我们非常尊贵的嘉宾。 And we are welcoming our special guest today with our national clothes. 当然，我们也是要欢迎我们从远方而来的美丹的家人。 And we also welcome our family 我 from 们一起来 Medan. 欢迎我们的 Pastor 邦邦还有他们的团队。 Let's welcome Pastor Bamba and his team. 好不好？用我们最家里的方式来欢迎他们。 And use our family method to welcome them. 欢迎欢迎。 Welcome everyone. 感谢神，所以请大家弟兄姐妹可以请坐。 Give thanks to God and family members. Let's sit. 这时候我们有一个报告要跟大家沟通的。 We have a few announcements to tell everyone. 第一项呢，就是来临的星期二晚上，我们就有四方接顾台祷告会和家庭会。 First of all, it's the coming Tuesday. We have got four-cornered prayer meeting and also family meeting 是晚上7点到9点， from 7 p.m. to 9 p.m. 所以我们鼓励所有的弟兄姐妹、组长和准组长一起出席。 And welcome every family member to come attend to this. 好消息的呢，就是从7月开始， And from July onwards, 每逢星期二的祷告会会在大堂里面开放到9点半的晚上。 and after this prayer meeting, it's Tabernacle. We'll have it until 9:30 p.m. 其实就是鼓励大家组长们，你们祷告会后可以在这里开始你们的实体小组的聚会。 Which is to welcome all our family members or the cell leaders to have your cell group after the prayer meeting. 感谢主。所以第二项呢，就是我们的蒙福的婚姻， And secondly is our blessed marriage, 这是我们的婚前辅导的课程， which is our premarital counseling, 会在7月6号开始。 commencing on 6th of July. 所以我们欢迎你正在拍拖的男女朋友，还有要准备预备结婚的弟兄姐妹们， And we encourage brothers and sisters who is in your courtship and you are getting married 一起来参加，让我们更认识婚姻真正的意义。 to come and attend this to know the truth of marriage. 然后第三项也是我们很好的课程，就是让生命飞扬， And third is our equipment course of Let Life Arise, 也是在7月6号开始。 commencing of 6th on July also. 这是一个医治释放的课程， And it's a healing and deliverance course. 所以我们欢迎各位能够透过这个课程，让我们的生命更加的起飞。 And through this, we allow our life to arise. 然后呢，还有我们的 GA Gen C 的 Unblock Me， And also GA Gen C Unblock Me. 耶，它就是一个生涯规划的讲座。 And it's also a course, a seminar. 所以呢，我们邀请所有凡是你有中学生的孩子、大学生，还有要就业的年轻人来参加。 For our career planning, and we welcome all our family members who have a planning on your course to 透过 come 这 and 个的 attend. 透过这个的讲座，我们有一些的测试，能够帮助大家来找出我们自己的强项。 And we've got a test to allow us to find our strength. 所以务需要参加的弟兄姐妹们，你们一定要报名， If you want to attend to this, you need to register yourself. 我们就可以预备好所有的东西来帮助你们。 So you can prepare the materials to help everyone. 最重要的是什么？这个报名是免费的。 And most importantly, it's a free course. 哈利路亚！所以你可以邀请你有新朋友，也可以来到我们的当中。 Hallelujah. So you can invite our new friends among us. 然后呢，最后呢，就是我们今天两堂崇拜都是一个非常特别的崇拜。 And lastly, today is a very special service. 我们在台上是没有英文翻译的。 We don't have an English translation on stage. 如果弟兄姐妹有需要英文翻译的，可以到我们的前面的柜台 So brothers and sisters, you need an English translation, you can have it at the back 领取你的耳机。 to get a headset. 我们还是有专业的英文的翻译给你们。
we still have a professional English translation for you. 好，今天的报告就到这里。 And that's all for the announcement today. 我把时间交给我们的主任牧师的话， And I pass the time to Words of Sydney Pastor. 我们掌声来欢迎。 And a round of applause.哟，欢迎回到我们这一期主任牧师的话，很开心。过去3个星期我们有一个 Gen Z 的 concert， 我告诉弟兄姐妹，我们非常开心，有333位的弟兄姐妹啊、新朋友能够一起来参与这个的活动啊。当然，我真的引以为荣的就是我们的 Gen Z， 我们这一班的团队。这次的 Gen Z 呢，就是由 IPPad 还有Golden 呢，他们全权的去策划整个的内容哦。所以我很感恩，他们真的做得非常的棒。我们问一问他们到底是怎样做这个筹备的，好不好？感谢主，就是首先先感谢牧师 Pastor MS 还有 Pastor EZQ 了，就整个的教会。就是当我们要讲说我们要办一个concert的时候，然后我们知道是要花很多钱的当然我们一开始的时候我们就想说，我们的台啊，想要怎样的时候，其实我们有很多的想法。但是要把这些想法变成现实的时候，其实是要很多的能力啊、钱。然后我们就讲说，不知道可不可以。但是我就看到牧师 Pastor MS 还有 Pastor EZQ 他们就很愿意为我们这班年轻人付出，然后也愿意投资在我们的身上。感谢主，那一天就是整个的台啊、灯光啊都很完美、很好，然后也是跳脱我们以前的那个的整个的 design 了。然后当然就是一开始的时候很感恩了，就是IPPad 啊也跟着我们2个就一起讨论整个的筹划整个的节目。一开始的时候，然后我们也跟我们的年轻人说，我们会有一个在年终的时候我们会有一个 concert， 他们是很开心很兴奋的每个人都很期待包括我们自己也是。然后当我们在筹备的时候，我们就在想了，我们就要写歌嘛，因为我们其实也是本来是讲说要小小的，对不对？我们就本来讲简单的方式，就一两首新歌哪里还有简单的？对，其实我们做的东西就是本来讲简单的啦，从来都是不简单的，所以我们本来是说可能写1-2首啦，但是其实我们过后看到我们的整个团队啊，我们写歌的人，我们就写了6首新歌哇，加以前的新歌就不止了。对，如果加这次我们总共写了6首新的，全新的然后也然后也很感恩，就是他们就是他们每一首
歌都写出来的时候，其实都有它的自己的故事啦，都在好像在为我们的 Gen Z 在发出那个声音这样子。然后我们叫 prophetic voice 的。Yes， 然后感恩哦，然后也特别感谢我们的 music director 咯，周世浩咯，因为他其实真的是在这个的整个的歌曲 arrange 方面，他扮演很重要的角色因为他平常一个星期2个星期做一首歌，就是这整个的 music 的编排。他现在我们要快然后他一个星期要大概做1到2首。哇，其实我每次他讲就是说他的 creative juice 也是被挤出来，可是我就看到整个的果效是非常好然后每一首歌，而且不同的曲风，我觉得这个是很厉害的，就是不同的曲风，所以我觉得 music director 还有 John 哦John 天有John 天也是在当中也是帮忙做了2首，所以我感恩就是整个的团队还有整个的 musician 或者是 backup 他们都付出很多的努力是因为我们就是在快要将近1个月的时间，拜六礼拜就一直这样子的 back to back 的练习，就是看到他们很累，不过就是可以看到出他们是很兴奋，因为他们要把最好的给神。这是我想要为 Gen Z 的公司整个来感恩的。这应该是他们的 being， 跟这个时代沟通哦。我们从很早到今天都认同一件事情，假使我们跟年轻人沟通，一定是透过音乐，透过歌创作歌，还有音乐跟他们对话，所以很重要的。而且这次我们也是有 dance team 一起来参与，而且有8个舞蹈员呢，所以我觉得哇，这个 dance team 真的是起来了。而且他们也是每一个礼拜都在练，然后我觉得他们很顺服啦。我讲我要什么歌，他们讲可以。甚至到后面我讲有一些歌我还是不要了，看到他们很累了，因为他们要 choreo，所以就他们也很同心合意的一起在跳，而且是你看到他们的舞蹈是很有力的，活力，很有活力，很有 passion 在里面，所以我很为这个来感恩哦。然后另外一个就是我觉得看到我们这次选了一个很好的2个主持人在当晚，就是 Melanie 跟 Gabriel 所以我看到他们是很厉害哦，他们的稿全部是自己写的，我们只是 throw 一些 idea 给他们，而且这个 throw 给他们的 idea 还有 direction 是很符合这一次的 Gen Z concert 我们要的东西，就是2代一起所以我就是给他们看到，给他们 introduce what is Gen Z。Gen Z 现在是怎样的，然后要让上一代看到Gen Z 是怎样，然后可以看到上一代下一代可以一起合一，而且在这 concert 我们也一起的 enjoy 在当中，也很喜乐所以我看到哇，父母看到自己的孩子在跳舞敬拜，然后在 perform 的时候还有做见证我觉得他们很感动，很喜乐，很多人在拍照所以我觉得这个是一个对我来讲很大的成就感，在这一次的 Gen Z concert 看到每一个人都发挥他们的才华，还有他们的 creativity 在当中还有所有的 musician 嘛，哇，他们的每一个无论是鼓无论是吉他，无论是那个keyboard 全部都一起合成，我们觉得很安慰。大部分这些 musician 都是在 MCO 期间跟我们一起跑的，因为我还记得当时候 lockdown 的时候，那只有童工的孩子是我们可以用，因为他们住的比较靠近，然后他们就在家里录制所以我看到这一班的年轻人，他们今天也起来了，他们也真的无论在他们恩赐上面都可以大大发挥。当然 MCO 一开的时候有更多的弟兄姐妹加队了，所以造成今天的这个 Gen Z concert， 我觉得真的他们非常的棒，非常的优秀。那相比于我们过去的时候，哇，我觉得他们真的有一个很大的一个提升当然我觉得很感恩的就是当教会一直讲 being 的时候我们就制造很多平台，也让这些年轻人，我觉得他们真的就是他们的 being 你说那个做 MC 的一跳上去就可以搞气氛，就可以很有内容的去很专业的然后甚至有一些弟兄姐妹问他们是有受过专业训练的吗？我说没有他们都不是这个行业的，对，教会训练对，神自己训练所以我觉得就是发挥比影的时候，他们就做得很喜乐，很投入，很自然，而且就很有果效。所以我真的很感恩教会给这样的平台他们。Amen， 是很感谢神
这一次的 concert 实在是非常非常enjoy。我们虽然那一天很累啊，因为坐飞机刚到啊，就是要赶上这一场 concert 了，所以但是呢，我和 Pastor Amos 心里很安慰啊，因为看到我们的年轻人10多岁哦，他们就能够起来有一个平台去表演、去发挥，而且呢是为神火热的，是为神发光的。你们这一些过去的元老哈，我们的牧师传道都不用站在台上了，都是我们的年轻人站在台上，所以我很以他们为荣。我觉得这个 Gen Z 的主要其实它是一个平台，它是跟年轻人连结的平台，所以以后它会有很多很多不同的节目会放出来，然后主要就是把年轻人招聚，然后我们可以一起来发挥我们的being，我们的恩赐，还有跟神有更深的连结，还有我们弟兄姐妹主里的爱有更深的连接，是透过音乐啦，是透过活动啦，是透过教导，会透过很多层面呢，用不同的模式来呈现，是跟过去不一样的所以我对这一个非常期待。甚至我们讲 concert， 我说这个 concert 每一年应该都有，是我们都要制作新歌，还有呢还可以巡回去演唱因为我们这样多分堂，我们要去帮他们呢。我们来到这个地步，就是要去帮助这一些暂时做不到的比较小型的教会，我们要帮助我们的分堂。所以我们但愿我们的Gen Z 可以起来，可以起来，成为神将来可以用的大能的勇士哦。我们继续会开阔更多平台给我们的下一代，愿神祝福你们。我们今天主任牧师的话就讲到这里了，我们跟大家说再见，拜拜。感谢神 Give thanks to God. 为着我们的下一代来感恩。 Give thanks for our next generation. 今天我们有家人 And today we 从远 have 方 our 来， family members from afar. 然后我们也有家人在本地的，我们都欢迎每一个人。 Likewise, we have our family members here. We welcome 今天有第一 everyone. 次来的，我们都欢迎你。 And likewise, those who are here for the first 好， time. 我们这3场的崇拜呢，我们的程序呢都会有改变 So we'll make some changes to the flow of these 3 services 因为我们要把最好的留在最后， because we want to save the best for the last. 因为我们知道神要在那里动工。 And we know that God will work in our midst. 我们今天有我们的家人，就是 Pastor 邦邦，还有伊布、Susan，他们带着团队在我们当中。 And today we have Pastor Bambang and also Ibu Suzanne in our midst with their team. 还有他们的团队都是我们去 Medan 很熟悉的好朋友、 And 好 we are 家人。 very familiar with the team. They are our family members. 我们认识邦邦牧师应该有18到19年， We've known Pastor Bambang for 18 to 19 years. 那时候是在台北灵粮堂，他去做大会的讲演。 At the time, he was a speaker at Taipei Bread of Life. 然后钟牧师呢和张牧师就邀请我们2位跟他们一起吃饭。 Reverend Nathaniel and also Reverend Joshua has invited us to have meals together with 所以 them. 那个时候，其实我很被他的信息吸引， And I was really inspired by his 所以我就 message. 想，有没有可能他能够来到我们当中呢？ And we were thinking, is it possible to invite them in our midst? 想不到邦邦牧师真的愿意来帮我们， And Pastor Bambang is willing to come and help us. 就从那个时候到今天是没有断过的。 And from that time onwards until now, we continue to keep in 我 contact. 就发现邦邦牧师和师母呢，还有很多团队，他们很注重关系， Pastor Bambang, Ibu, and also the team really place importance on 其 relationships. 实就是我们的核心价值：先关系后事工。 And that is our core value relationship before the ministry. 因为事工真是没完没了的， Because ministry seems like endless, 但是关系真的非常重要。 but relationships are so 是 important. 家人，永远就是家人。 And we always remain as family. 所以我们在过程里面，我们有很多的经历。 So in the process, we also experience a lot of 我们 things. 也知道邦邦牧师呢，他是 Medan GBI 他是他的创办人。 So we know that Pastor Bambang is the founder and also senior pastor of GBI Medan Church. 从没有到今天有4万多人吧，
应该超过这个人数的会友。So from not having any of the congregation until today, we have more than 40,000 of 所以 the 我们看到 congregation. 神在当中也预备了他们很多在当地的影响力， And we see how they are influential over there 然后也建立了神学院，也建立了敬拜学校。 to build the Bible school and also the worship school. 我想这个是神真是透过他们在向这个世代发一个声音。 And I believe that God is using them to voice out to this generation. 我们真的把我们的生命放在神的手中， That as we place our lives in the hands of God, 神会让它发光，然后用我们成就这个时代的需要。 and God will cause us to shine and also use us to accomplish what He wants us to do in 所以 this 很 generation. 快的，邦邦牧师他就会提升到他们 GBI 的整个总会的 advisor， So he will be 做他们的 promoted 顾问。 as the advisor of the whole network of the GBI Medan 等于 Church. 说，他会跟更多的教会去帮助他们，还有跟这一个我看在 Geneva 的一个世界的联会有一个连结。 So he will have more connection with more churches and also join together with the World Council. 但是他还是在我们当中， And he has come to our 这就 midst. 是家人。 And this is family. 无论我们的身份去到哪里， So regardless of how much we've been promoted, 家人永远就是家人。 family members remain to be 我很感 family. 谢神，我们认识邦邦牧师， So I'm very thankful to get to know Pastor 还 Bamba 有伊布13弟。 and also Ibu Susanti. 我们真是在这一个大家庭里面，我们一直向他们学习。 That in this big family, we continue to learn from 在 them. 敬拜这一块，我们真的向他们学很多。 In worship, we truly have learned a lot. 早期我们带很多人到Medan 去看他们的敬拜和祷告。 In the early years, we brought a lot of people to go to Medan 我 Church 想他在 to 这一块呢， learn. 真的眺望我们，渴慕神、敬拜神，还有祷告，让神的同在领导。 They've stirred up for us to pray and also to worship until God's presence come to us. 所以，我们首先第一个部分将会是我们的敬拜队的， So the first part will be our own GA worship 然后等一 team, 下就会是我们邦邦牧师就会上来。 followed by Pastor Bambang leading his team on 可 stage. 是呢，我们先来收一个奉献。 So let's come and 那 collect 这 an 个奉 offering 献今 first. 天是很特别的。 So the offering today is very unique. 因为我们发现，在要带这一个工作的时候，我们有几样东西是需要改变的。 As we are leading the ministry, we discover there's a few 你 things 会 that we 发 need 现 to 我们的 change. TV wall 呢，它很多时候会有一个地方不亮了，有一个地方不亮， So for the TV wall, we see that sometimes certain parts are not working. 所以我们需要换这个地方， So we need to change this 把所有 part. 的 TV 变成小型，在不同的小后。 So we need to change the TV and also to use it in 然 smaller 后呢，我 halls. 们想要，因为 Gen Z 以后的 concert 会很长、很频密的，所以我们需要加器材。 We can foresee that in the future, Gen Z will have a lot of concert and therefore we need more equipment. 所以我们今天就为奉献来祷告。 So today, let's come and 你 also 可以 pray 透 for this 过转 offering. 账， And you can do through 你 the 可以 bank 透过等一 transfer 下的奉献， and later the 还 offering 有你可以透 physically. 过你回去之后想清楚，你可以在这一方面有投资。 And likewise, you can also invest in this later. 所以我们要换的这一个 LED 呢，它会就是25万到30万之间的。 So as for our main hall, we actually changed the LED. It's about 但是我绝对相 250,000. 信神一定会供应我。 And I believe that God will surely provide for 我们一 us. 起来为奉献祷告。 Let's come and pray for our offering. 耶稣，我们来到你的面前， Jesus, we come before 我 you. 为着弟兄姐妹的奉献 And for the offering of brothers 交 and 在你的 sisters, 手中， I commit into your 愿你 hands. 恩待他们。 May you be gracious to 当我 them. 们事工要扩展， As we want to expand 很 our 多东西 ministry, 需要跟到这个时代，能够有更好的一个声音和画面的时候， that we need better voices and also image for this 需 generation. 要你恩待我们。 We need you to be 我为 gracious to us. 所有奉献的弟兄姐妹 And for all the brothers and sisters who 交在你 offer, 的手中， I commit into 愿 your 你与他们 hands. 同在， May you be with 直 them. 到他们在职场 And to know that they are in the 大大能够 marketplace, 见证神， they can greatly witness to 他 your 们能够 presence. 赚取世界， They can earn the wealth, 转化成为神可以用的 be transformed 资 into 源。 the resources that God you 祝 can 福 use. 全体弟兄姐妹， Bless all the brothers and sisters. 愿他们手中所做的尽都顺利。 And what they do will 我们 prosper. 这样的祷告，奉耶稣的名 We，pray in Jesus' mighty name. 阿门。 Amen. 好，我们就把时间交给我们敬拜。 We shall pass the time to the worship team. 好，我们邀请所有的弟兄姐妹，我们的家人都站立起来好吗？
Brothers and sisters, let's all rise to our feet. 现在是我们最兴奋的时刻， And now is our most excited 因为 time. 现在是我们要献上我们赞美的时刻。 We shall offer our worship to 好 God. 不好？我们用我们的掌声还有欢呼声来开始今天的聚会，好吗？ And with our applause and also cheer, let's start our 把最大最荣的 worship. 掌声归给我们耶稣。 Let's give the greatest round of applause to our God. 哈利路亚！ Hallelujah! 哈利路亚！ Hallelujah! 哈利路亚！ Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I show. Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As I Lord. As long as I breathe, I got no reason to praise the Lord, oh my soul. 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 I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. I praise is the weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that the stranger will come. As long as I breathe, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Come on! Praise the Lord, oh my soul. Woo! Yay! Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. Come on, church, let's sing it out. There's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord,
quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Praise you, Lord, we praise you. Praise you for how good you are. Hallelujah.哈利路亚，神啊，在你凡事都能。一切能成就一切，你就是我力量，凡事都有可能，有你瞎也能看见，生命能改变，我的信心和火，凡事都有可能。我活着不是凭眼见，我活着不是凭感觉，我甚至属你与我同在，在你却没有难成的事，有你我能成就一切，能成就一切，因你是我力量，凡事都有可能，有你瞎也能看见，生命能改变，我的信心和火，凡事都有可能。这不是凭眼见，我活着不是凭感觉，我甚至主你与我同在，在你却没有难成的事，有你我能成就一切，能成就一切，因你是我力量，凡事都有可能，有你瞎也能看见，生命能改变，我的信心和火，凡事都有可能，有你我能成就一切，能成就一切，因你是我力量，凡事都有可能，有你瞎也能看见，生命能改变，我的信心和火，凡事都有可能。如果你相信的话，跟我一起来拍掌，把我们的掌声归给耶稣。让我们一起来宣告，我相信，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信。
稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，有你我能成就一切，能成就一切，你是我力量，凡事都有可能，有你瞎眼能看见，生命能改变，我的信心和我，凡事都有可能，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣。所有相信的人，自由的人，给神最大的呼唤声！哈利路亚！哈利路亚！Kita tepuk tangan lagi. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yesus berseru, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak
Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih 我们拍 lagi. 掌给我们的上帝。 Silakan duduk, Bapak 请 Ibu. 坐下。 Nah, puji Tuhan kalau hari ini saya Kasih Tuhan. kembali boleh datang untuk melayani. 如果今天我可以在这个地方来服侍， Satu kebahagiaan sendiri karena persahabatan kami telah terjalin begitu panjang. 我可以感觉到非常的开心，因为我们的友谊呢可以存在到今天。 Dan saya menyaksikan tidak banyak gereja yang masih bertahan setelah pandemi COVID-19. 我可以看到很多的教会呢，就是经过了 pandemic 呢之后，没有很多可以存求的。 Tapi saya melihat anugerah Tuhan atas tempat ini. 但是我可以看到有上帝的恩典在这个地方。 Terima kasih Gordon and Charlotte. Thank you，谢谢 Gordon 跟 Charlotte。 Terakhir saya kesini, saya masih belum kenal Gordon. 上次我来的时候呢，我还没有见到这个 Gordon。 Jadi berarti ada anak-anak muda yang muncul, yang lahir. 可以看到很多的年轻人已经就是出来了。 Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk naikkan satu pujian. 我邀请大家，我们可以唱一首歌。 Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Tuhan, pagi ini kami berdoa. 主，今天早上我们祷告，
Kiranya kami berkenan untuk bertemu dan ditemui oleh Tuhan. 愿今天呢，我们可以来见到你呀，主。 Kami berdoa, ya Tuhan, Kau mengulurkan tali kasih-Mu. 我们祷告，愿你伸出你的手， Engkau menarik dan Kau membawa kami untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. 你把我们全部都拉近、靠 Dan 近， izinkan kami untuk boleh menikmati betapa panjang dan betapa lebar. 所以我们可以享受到你多么长的爱，多么 Betapa 高的爱， tinggi dan betapa dalam 多么 kasih. 宽的爱，多么深的爱。 Dan kami saat ini membuka hati kami. 这个时候，我们要打开我们的心， Dan kami mohonkan Tuhan jamah kami. 主啊，触摸我们， Jamah kami. 触摸我们， Tuhan ubah kami. 改变我们的心。 Oh Rabbatakara lamatu. Ya Allah. Mari kita berdoa sekarang. 来，我们祷告。 Oh namatakara lamatu. Biarlah basiki. Ralabatakara labaya. Oh Roh Kudus urapi kami. 圣灵高抹我们， Roh Kudus penuhi kami. 圣灵充满我们。 Oh nama takala lamatu. Ya la wara wara wara. Mari berdoa dalam bahasa roh. 来，我们用方言祷告。 Oh nama takala lamatu. Ya la basini. Ya la bada 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 bada. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. 为每一个家庭祷告。 Kami berdoa, ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. 我们要为我们的国家祷告，主。 Kami berdoa untuk perjalanan daripada gereja-Mu. 我们要为这个教会祷告。 Kami mohonkan Tuhan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. 我们求你大能的手啊，主， Boleh membawa kami ke tempat 来带 yang 领 Kau 我们 sediakan buat kami. 到你预备给我们的地方。 Kau memberikan pengertian-pengertian yang baru buat kami. 你给我们新的智慧， Kau membukakan pintu-pintu kebenaran sehingga kami boleh masuk dan tinggal di dalamnya. 你为我们打开你的真理的门，所以我们可以进到里面去。 Urapi lidah bibir hamba-Mu. 高抹你仆人的舌头， Ini doa kami 这是我们的祷告。 dalam nama Tuhan 奉 Yesus. 主耶稣基督的名， Mari yang diberkati bersama dengan saya 来 katakan. 我们蒙福的，我们一起来说 Amin. 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 阿门。 Mari kita berikan tepuk tangan Mama sekali Paijang lagi. Kelamanisan. Haleluya. Pagi ini saya ingin sharing tentang satu topik yang berjudul Brotherly Love. 今天早上呢，我想讲的题目就是兄弟之情。 Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amos pasal yang ke-9. 我们打 Dan 开 kita akan lihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. 我们打开我们的圣经，从阿摩司书第9章11到12节。 Ada perbedaan antara pelayanan daripada Nabi Musa dengan Raja Daud. 摩西跟大卫王他们两个人的职分呢有不同。 Nabi Musa dipercaya Tuhan untuk menerima 10 hukum Taurat. 神给了摩西10个律法， Dan 10 hukum Taurat itu dibagi menjadi 2. 10个律法里面呢，就是变成2个大部分。 Yang pertama mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. 第一就是教导我们要如何全心的爱神， Dan yang kedua supaya kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 第二部分就是我们要爱人如己。 Tapi apa yang dialami oleh Musa? 但是摩西他发生了什么呢？ Seumur hidupnya maka Musa membawa orang Israel dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. 摩西的一生呢，他看到以色列人他们从一个战打到另外一个战， Musa menerima pewahyuan tentang mengasihi sesama.
他收到的讯息就是要爱别人如爱自己。 Tetapi Musa tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mewujudkan hukum yang kedua. 但是他没有这个机会、这个能力去看到第二个的律法呈现在他的 Pada 身上。 waktu Tuhan melihat kegagalan daripada Israel untuk melaksanakan hukum yang kedua, 当神看到以色列没有办法去行到第二个道的时候呢， maka dalam Amos pasal yang ke-9 Tuhan memiliki suatu inisiatif untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. 所以在阿摩司书呢，神开始有另外一个办法去来恢复这个情。 Apa yang terjadi pada waktu Tuhan memulihkan pondok Daud yang telah roboh? 但神在恢复这个已经倒塌的 Maka 大卫 hukum 杖 yang kedua yang mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri mulai digenapi. 所以第二个的律法就是我们要爱人如己的开始被应验了。 Nah, dari mana kita bisa tahu semuanya itu? 我们从哪里知道这些事情呢 Di？ dalam ayat yang ke-12, maka Tuhan memberikan ada tugas khusus kepada Daud. 所以在第12节我们可以看到神要大卫王做到一个事情， Agar Daud akan mengembalikan Edom ke dalam pelukan Tuhan kembali. 让大卫把以东都还给上帝的怀抱里。 Nah, siapakah Edom? 以东到底是谁呢？ Kalau kita melihat di dalam Amos pasal yang ke-1 ayat yang ke-11, 我们如果看到阿摩司书第1章第11节， maka dicatat Amos ini adalah seorang atau satu bangsa yang menciderai brotherly love atau kasih persaudaraan. 我们可以看到以东呢，他们是损坏兄弟之情的人。 Amos ini adalah keturunan daripada Esau yang merupakan saudara daripada Yakob. 以东就是以扫的后裔，就是雅各的弟兄。 Kita ingat bahwa pada waktu Esau pulang dari berburu, dia melihat Yakob sedang memasak kacang merah yang sangat menarik hatinya. 我们知道，当以扫他从外面回来的时候，在家里他看到雅各正在煮红色的汤。 Maka Esau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. 他就因为那一碗汤，他就换掉他的铲子。 Dan akibat daripada semangkok kacang merah itu, Esau kehilangan hak kesulungannya. 所以因为那一碗汤呢，他失去了他的长子。 Saudara, maka terjadilah perseteruan dan terjadilah pertengkaran di antara kedua saudara ini. 从那天开始，这个弟兄之间的关系开始不好。 Yakob melarikan diri daripada Esau. 雅各从以扫那边逃跑， Dan Esau menurunkan anak-anak dan salah satunya adalah Edom. 以扫他的孩子之间有一个叫做以东的。 Saudara, ternyata insiden ini mengakibatkan keturunan daripada Esau menyimpan dendam terhadap Israel. 这个产生以东就是以扫的后裔呢，他们有一个就是有仇恨。 Ratusan tahun setelahnya, 几百年之后， maka Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. 神要把以色列人从埃及到迦南地。 Dan Israel pada waktu itu ingin melewati daerah yang dikuasai oleh Edom. 那时候以色列呢，他们要经过以东所掌管的一块地。 Maka Edom tidak mengizinkan Israel untuk melewati daerah dan wilayahnya. 以东说：“你们不可以经过我们的地方。” Mereka kemudian menghadang perjalanan Israel dengan pedangnya. 然后他们用他们的刀。 Dan akibatnya maka Israel harus mengitari padang gurun. 所以以色列人因为他们不能进去，他们要绕一大圈。 Karena Edom berpikir, kami tidak mau mengotori tangan kami untuk membunuh Israel. 因为以东说：“我们不要把我们的手脏掉，因为我们杀我们的弟兄。” Biarlah padang gurun akan menghabisi mereka. 让荒野就把他们杀掉了。 Saudara, di dalam hati maka mereka merancangkan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri.
在他们的心里，他们有一个计算，就是要毁掉他们自己的弟兄。 Dan hal itu dianggap sangat jahat oleh Tuhan. 神就觉得这个事情是很不好的。 Dalam perikop yang lain maka dicatat Tuhan menghukum Edom. 神惩罚了这个以东。 Edom tidak boleh masuk dan tidak boleh beribadah kepada Tuhan sampai keturunan yang ketiga. 以东他们不可以见到神的圣殿，到第3代。 Anda bisa bayangkan anak-anak daripada Edom yang mau beribadah ditolak oleh Tuhan. 想起以东他们的子孙要来拜神，神不许。 Kalau kita melihat kepada nubuatan yang ada dalam kitab Wahyu. 如果我们看到启示录所记载的， Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus. 神他就斥责在以弗所书， Tuhan 以弗所 berkata, 的会友， tidakkah kamu sadar bahwa kamu telah dalam dengan kejatuhan kamu? 神说你不知道你们跌到哪个地方去了吗？ Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. 他们不了解以弗所的教会所做的事情。 Kemudian Tuhan berkata, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. 然后神跟他们说，因为你们已经离开了你们初期的爱。 Saudara, oleh sebab itu Tuhan ingin memulihkan pondok Daud yang telah roboh. 所以上帝想要重建这个大卫的帐幕。 Di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 在申命记第23章第7到第8节， Maka Tuhan pesan kepada Israel 神就是告诉以色列说， supaya mereka tidak menganggap keji orang Edom dan tidak menganggap keji orang Mesir. 让他们不可憎恶以东人，不可憎恶埃及人。 Sekalipun mereka berniat untuk menghabisi Israel. 虽然他们想要毁掉以色列， Tapi Tuhan pesan kepada Israel. 但是神告诉以色列说， Jangan marah. 你不可以生气， Jangan balas dendam. 你不可以报仇， Tapi kamu harus mengasihi. 但是你要爱他们。 Saya mau bertanya. 我想请问一下， Saudara, susah atau gampang mengasihi orang yang memiliki keinginan untuk menghabisi Anda? 如果我们知道有一个人对我们有不好的意思，我们会不会很容易去爱那个人呢？ Saya percaya tidak mudah. 我相信这很难的事情。 Tahukah Anda mengapa Tuhan ingin memulihkan pondok Daud yang telah roboh? 你知不知道为什么神想要重修大卫的帐幕？ Pondok Daud tidak hanya berbicara tentang kehidupan doa, pujian, dan penyembahan saja. 大卫的帐幕不单单说到敬拜、赞美、祷告这个3个东西， Tapi pondok Daud tidak bisa dipisahkan dengan kunci Daud, the keys of David. 大卫的帐幕呢，分不开这个大卫的钥匙。 Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 在启示录第3章第7节呢， Maka kunci Daud dipercayakan oleh Tuhan kepada satu jemaat, yakni jemaat Philadelphia. 神把这个大卫的钥匙信任给一个教会，叫做菲拉铁菲的教会。 Arti daripada jemaat Philadelphia adalah brotherly love. 菲拉铁菲的意思就是兄弟之情， Atau kasih persaudaraan. 或者弟兄之情。 Apa yang terjadi pada waktu Tuhan memulihkan pondok Daud yang telah roboh? 当神开始重修这个大卫的帐幕之后呢， Maka Daud, saudara, diberi satu pelajaran oleh Tuhan untuk menghargai brotherly covenant. 神要大卫学习如何去珍惜这个弟兄的盟约。 Tahukah saudara bahwa di dalam kitab Amos pasal yang pertama ayat yang ke-9. 阿摩司书第1章第9节， Maka dicatat antara kita
ada satu perjanjian persaudaraan atau yang disebut brotherly covenant. 我们之间呢有一种叫做弟兄的盟约 （brotherly covenant）。 Pada hari Minggu kita nyanyi. 礼拜天、礼拜日呢，我们唱这首歌。 Kau sahabatku, 你是我的朋友， kau saudara, 你是我的弟兄， tiada yang dapat memisahkan kita. 没有任何事可以分开我们的。 Kau sahabatku, 你是我的朋友， kau 你是 saudaraku, 我的弟兄， tiada yang dapat memisahkan kita. 没有事情可以分开我们的。 Amin. 阿门。 No. 还没。 Nyatanya tidak. 但是事实上不是这样啊。 Berapa banyak gereja yang pecah? 我们看到好几间的教会，他们分裂了。 Berapa banyak gereja yang bertengkar satu dengan yang lain? 好几间的教会，他们争吵、吵架。 Padahal jemaat tidak ada satupun yang ditebus oleh darah gembalanya. 会友呢，不是用他的牧者或者牧师 Setiap 的血 jiwa dibeli 赎罪 oleh 的。 karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 我们每一个人是因为基督上十字架而赎了我们的罪， Kita dipersatukan oleh darah yang mahal. 因为有宝贵的宝血呢，所以使我们每一个人可以站在一起。 Oleh sebab itu maka dasar daripada gereja itu ada 4. 所以教会它的根基呢有4种。 Yang pertama adalah marturia, pemberitaan firman. 第一就是 marturia， 就是传福音。 Yang kedua adalah diakonia, pelayanan terhadap orang miskin. 然后 diakonia 就是我们做事工。 Yang ketiga adalah kasih persaudaraan, koinonia. 第三就是 koinonia， 弟兄之情。 Dan yang keempat baru pengajaran yang bernama didaskia. 第四才 didaskia 教导。 Saudara, saya percaya gereja sekarang kuat dalam pengajaran, dalam marturia. 我相信呢，教会呢现在做 marturia 跟 didaskia 是很 Gereja kuat di dalam marturia. 在 marturia 方面呢，教会很强。 Gereja kuat dalam diakonia. 在 diakonia 方面呢，教会很强。 Gereja kuat di dalam pengajaran atau didaskia. 在 didaskia 或者教导呢，教会也是很强。 Tapi izinkan saya bertanya, bagaimana dengan kasih persaudaraan? 但是请问一下，我们兄弟之情如何呢？ Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, 我还没有进到更深之前呢， saudara mari kita review bagaimana hubungan kita dengan papa, dengan mama. 我们要先思考我们跟我们的父母亲的关系是如何 Bagaimana 的。 hubungan kita dengan anak, dengan cucu. 我们跟我们的孩子、孙子，我们之间的关系是如何的？ Bagaimana hubungan kita dengan kakak, dengan adik. 跟我们哥哥、弟弟、姐姐、妹妹。 Karena tahukah saudara bahwa kita memiliki suatu sumpah perjanjian. 因为我们立了业。 Daud diberikan suatu kesempatan untuk mengenal anak daripada Saul, yaitu Yonatan. 大卫呢有一个机会，他可以认识到扫罗他的子孙。 Saudara, pada waktu mereka berjumpa, 当他们见面的时候， maka dicatat hati mereka berpadu satu dengan yang lain. 他们两个人的心就是连在一起了， Maka mereka membuat satu perjanjian. 所以他们就立一个业。 Yonatan menanggalkan jubahnya dan diberikan kepada Daud. 约拿单他脱了他的外套给了大 Yonatan 卫， memberikan persenjataannya dan diberikan kepada Daud. 约拿单把他的兵器送给大卫， Maka Daud juga kemudian memberikan jubah dan persenjataannya kepada Yonatan. 大卫也同样的把他的外套，然后把他的兵器送给约拿单。 Dan mereka mengangkat diri sebagai saudara satu dengan yang lain. 然后他们叫彼此是兄弟。 Apa yang terjadi dengan persahabatan mereka? 然后他们友情怎样了？ Maka bapak
daripada Yonatan yang bernama Saul memiliki niat untuk menghabisi Daud. 约拿单他的爸爸就是扫罗，想要杀死大卫。 Karena Saul khawatir karena popularitas daripada Daud lebih tinggi daripada popularitas anaknya yang bernama Yonatan. 因为扫罗看到大卫他的名声比他的孩子约拿单还要大。 Sebagai bapak, maka dia ingin agar anaknya yang menggantikan dia. 成为一个父亲，他希望他自己的孩子可以代替他。 Tetapi telinga daripada Saul tidak tahan waktu mendengar gadis-gadis bernyanyi. 但是他的耳朵当听到那个女生唱的时候，他就忍不住了。 Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. 扫罗打败几百人，大卫打败几千人， Hatinya menjadi panas. 然后他的心就不舒服了。 Dan berkali-kali Saul mencoba untuk menghabisi nyawa daripada Daud. 很多次，扫罗想把大卫杀死掉。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau Anda berhadapan dengan keluarga yang memiliki niat jahat kepada saudara, 如果你有一个家人对你有不好的心意， apakah Anda masih mau menjaga persaudaraan tersebut? 你还是要去照顾你们之间的那个兄弟之情吗？ Yonatan memperanakan seorang anak laki-laki yang bernama Mephiboset. 约拿单他有一个孩子名叫米非波士， Anak laki-lakinya ini memiliki luka kepada Daud karena Daud yang menghabisi pemerintahan daripada kakeknya. 米非波士他受伤了，因为他知道是大卫把他的爷爷的地方拿掉了。 Saudara, Anda bisa bayangkan untuk menjaga unity, 想想看，因为我们要和好， untuk menjaga kasih persaudaraan, 因为我们要照顾好这个兄弟之情， maka Daud menghidupi Mephiboset. 大卫就把梅菲波塞就养好， Dia memberikan Mephiboset makanan dan dia makan satu meja dengan cucu daripada musuhnya. 他让自己吃在同一桌，跟他的敌人的子孙。 Saya percaya nggak mudah. 我相信这是很不容易的事情。 Kemarin saya sharing kepada anak-anak muda. 昨天呢，我跟年轻人他们分享， Ada perbedaan antara ibadah dalam perjanjian lama dengan ibadah dalam perjanjian baru. 旧约的崇拜跟新约的崇拜呢有不同。 Di dalam perjanjian lama, kita hanya perlu, saudara, merogoh kantong kita lebih dalam. 在旧约的崇拜呢，我们只能把我们的手伸进我们的口袋里面。 Dengan kekayaan finansial kita, kita bisa membeli kambing, domba, lembu, sapi. 我们用我们的财物，我们可以买羊啊、礼物啊。 Dan kita persembahkan di atas mezbah, maka dosa kita akan ditutupi. 把我们的财物放在祭坛上面，然后我们的罪被赎了。 Saudara, sangat mudah beribadah dalam perjanjian lama. 在旧约崇拜是很简单的， Tapi dalam perjanjian baru, maka ibadah itu berubah 180 derajat. 但是在新约呢，崇拜完全改变了。 Tuhan tidak menginginkan kekayaan kita yang datang beribadah. 神不需要我们的财物，当我们来崇拜的时候， Tuhan tidak perlu kolektor kita untuk membesarkan pelayanannya. 他不需要我们给奉献，为了要扩大他的国度。 Tapi dalam Roma pasal yang ke-12, 但是在罗马书ayat yang 12章 pertama sampai dengan ayat yang kedua, 第1到第2节， maka Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. 神要我们献上我们的身体，成为一个活祭， Itu adalah ibadahmu yang sejati. 那就是我们真正的崇拜。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， menaruh hidup ini
把我们的生命 menaruh tubuh ini di atas mezbah 把我们自己的身体放在祭坛上， yang di bawahnya ada api yang membakar. 祭坛的下面呢有火， Tidak mudah, 是很不容易的事情， tidak mudah. 非常不容易。 Alkitab mencatat 圣经记载说， pada hari-hari terakhir 在最后的日子， maka ujian yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji saudara dan saya 最后的日子呢，神要考验我们， adalah api. 就是用火。 Katakan bersama dengan saya, api. 我们一起说火。 Katakan sebelah kiri kanan Anda akan diuji dengan api. 跟旁边的人说，用火来考验你。 Yes, yes. Dan kita tidak tahu kapan api itu datang untuk membakar daging kita. 我们不知道那个火那是什么时候会来到烧焦我们的身体。 Anda akan terkaget-kaget, Anda akan terheran-heran, dan Anda tidak akan mengerti. 我们会觉得非常的惊讶、不可思议、不明白。 Sama seperti Daud, bukankah Yonatan itu bapakmu? Itu adalah sahabatku. 就像小楼说，你的爸爸约拿单不是我的好朋友吗？ Tapi kenapa kamu selalu berbicara jelek dan kamu berbicara jahat kepadaku? 但是每次你说话，为什么说我的坏话呢？ Daud tidak mengerti. 大卫不懂， Tetapi Tuhan membuka satu rahasia. 但是神打开了一个秘诀， Pujian penyembahan 敬拜赞美呢， tidak akan memiliki kuasa yang menyertai. 不会有一个大能。 Kalau pujian dan penyembahan itu tidak memiliki kunci Daud. 如果那个敬拜赞美没有这个大卫的钥匙， Dan kunci Daud dipercayakan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. 这个大卫的钥匙呢，神给了菲拉铁菲的教会， Yang artinya satu jemaat yang menjaga dan menghargai kasih persaudaraan. 就是看好看顾兄弟之情的一个教会。 Saya berdoa, 我祷告， biarlah Tuhan tidak hanya memberikan spirit atau jubah pujian penyembahan saja. 愿主不单单给我们一个敬拜赞美的 Tapi 外 Tuhan 衣， memberikan kepada Anda kunci Daud. 但是他也给我们 Pada 这 waktu 个 Anda 大卫的 memuji 钥 dan 匙。 menyembah, 当我们敬拜赞 maka 美的时 kuasa 候， itu akan turun. 有大能， Tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mukjizat 有奇妙的 itu 事 akan 情发 terjadi. 生。 Apa yang Anda tutup tidak akan pernah 你 dibuka. 所 Apa yang 打开 Anda 的 buka 不会被 tidak 关， akan pernah 关的 tertutup. 不会被打开。 Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Saya minta musik saja. Tolong ditayangkan kembali Brother Keeper. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 在撒母耳记上22章第1到第2节， Maka Saul mengejar Daud dan Daud pergi menyingkir ke Gua Adulam. 扫罗追求大卫，然后大卫到一个洞去，叫做亚杜兰。 Maka di Gua Adulam, saudara, ada 400 orang. 在亚杜兰洞里面有400位
跟随 Mereka adalah orang-orang yang sakit hati, mereka adalah orang-orang yang dikejar hutang pihutang, dan mereka adalah pelaku kriminal. 这个400个人呢，他们不是好人，他们是坏人，他们是被就是欠债的人，他们心痛的人。 Maka Daud tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang remuk hati. 然后大卫跟他们住在一起。 Tahukah Anda mengapa Tuhan izinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak masuk akal? 就不知道为什么有时候上帝要我们经过一个不可思议的一个经验。 Karena kalau Anda keluar dari gereja ini, 因为如果你从这个教会出去呢， maka Anda akan bertemu dengan orang-orang yang remuk hati. 你看到的人就是心酸的人呐、 Kalau Anda belum pulih, 如果我们还没有恢复起来， maka percayalah Anda tidak mampu untuk melayani orang-orang yang ada di luar. 我们是没有办法去服侍外面的人。 Aminnya lemas, saudara. 为什么没有力的阿门？ Jadi, selamat datang di gereja tidak boleh ditaruh di dalam gereja. 所以欢迎你来到教会，不可以放在教会里面。 Kata selamat datang di gereja 欢迎来到教会这个字呢， seharusnya ditaruh di pintu keluar dari gereja. 应该是放在就是教会的大门口外 Karena 面， gereja yang sesungguhnya bukan ada di sini. 因为真正的教会不在这， Gereja yang sesungguhnya itu ada di depan sana. 因为真正的教会 Ada 是在 banyak 前面 jiwa-jiwa di depan sana 很多灵魂在 yang memerlukan kasih Tuhan. 需要神的爱的人， Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24. 马太福音第5章23到24节。 Tahukah Anda bahwa perdamaian jauh lebih penting daripada ibadah? 我们知不知道和平比奉献更重要？ Perdamaian jauh lebih penting daripada kolekte atau persembahan. 和平比奉献更重要。 Tuhan berkata, jika kamu datang menghadap mesbahku 神说：“如果你来到我的圣坛， dan kamu ingat 然后你记起 kamu punya ganjelan satu dengan yang lain, 你跟某个人有仇恩， apa yang kamu mesti 仇恨 lakukan? 我们应该要怎样？ Tinggalkan mesbah. 你放弃你的祭坛， Mohon maaf, 很抱 saya 歉， pakai istilah yang lebih keras lagi. 很抱歉， Tidak perlu kamu ibadah 我们不需要来崇拜。 sebelum kamu menyelesaikan. 如果你还没有解决你的问题， Karena ibadah dengan sikap hati yang seperti itu, 因为崇拜用那种心态呢， percayalah tidak ada artinya. 是没有意义的。 Itu ibadah yang ada dalam perjanjian lama. 那是在旧约的崇拜， Tetapi dalam perjanjian baru, 但是在新约里面呢， maka kita tidak bisa beribadah dengan ganjelan yang ada. 如果我们心里还有仇恨的话，我们不能崇 Sekalipun 拜 kita 的。 melihat sekeliling kita rasanya tidak adil dengan kita. 虽然我们觉得我们的周围非常不公平， Jangan lupa, 不要忘记， jangan lupa. 我们不可以忘记。 Tuhan berkata begini, 神说 Aku mengutus kamu seperti seekor anak domba di tengah-tengah serigala. 我去派你，就好像一只小羊在那个狼的周围。 Halo? Halo? Pastor Amos, Amos 牧师， di sekeliling pastor itu adalah serigala. 你的周围呢就是狼。
Karena itulah utusan kita. Kita diutus untuk berada di tengah-tengah serigala. 神是要我们就是在狼的中间里面。 Alkitab menubuatkan pada hari-hari terakhir, maka dunia akan dikuasai oleh kegelapan. 在最后的日子呢，世界是一个黑暗的地 Tapi di 方， tengah-tengah kegelapan itu, 但是在黑暗的当中， terang Tuhan harus terbit atas kamu. 神的光是存在的。 Anda bayangkan, 我们想想看， kegelapan akan berusaha untuk menguasai Anda. 有黑暗要控制我们的生命， Kegelapan akan menyerang Anda dari semua sudut. 黑暗从我们的周围要来攻击我们。 Serigala-serigala akan kemudian mengitari kehidupan Anda. 有狼子，他开始要环绕我们的生命， Dia akan mengincar Anda. 就看重我们的生活。 Tetapi Tuhan pesan, 但是神告诉我们， jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 我们要看好我们自己的心， Karena dari situlah terpancar kehidupan kamu. 因为从我们的心里就是我们的生命。 Mengapa kita harus hidup dalam perdamaian? 为什么我们要活在和平里面呢？ Markus 9 ayat 50 dan Matius pasal 5 ayat 13. 马可福音第9章50节，还有马太福音第 Tuhan 5章 panggil 13 kita 节， sebagai garam dunia. 神呼召我们成为世界的盐。 Dan garam itu berbicara tentang rekonsiliasi. 盐就是我们恢复关系的一个呼召。 Garam itu berbicara tentang pendamaian dan perdamaian. 盐就是讲到和睦、和平的意义。 Waktu pendamaian dan perdamaian meninggalkan kita, 但是当和平和和睦离开了我们， maka hidup kita akan jadi hambar. 我们的生命就变成淡， Hidup kita akan flat. 我们的生命就单调了。 Dan orang yang ada di luar sana berkata, 外面的人看到我们，他们会讲， apa bedanya orang Kristen dengan orang yang non-Kristen? 那基督徒跟非基督徒的人有什么不一样啊？ Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, 如果眼睛换眼睛，牙齿换牙齿， di luar sana banyak. 外面的人很多是这样的。 Tetapi kalau ada orang yang tampar pipi kanan berikan pipi kiri, 但是有人打你的右边，你给他的你的左边， di luar sana gak ada. 外面是没有这样的。 Pada waktu mereka lihat ada perbedaan seperti ini, 当外面的人看到有区别的时候， maka percayalah, 相信 orang yang di luar sana 外面的人呢， akan datang ke tempat ini 他们会来到这个地 untuk 方， melihat bahwa Tuhan itu baik. 来看到我们神是美好的。 Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 19. 哥林多后书第5章18到19节。 Saudara, apa yang terjadi pada waktu Tuhan meregang nyawanya di atas kayu salib? 但耶稣他献他自己的生命在十字架上的时候呢， Maka setiap tetes darah yang keluar dari tubuhnya 每一滴血呢， itu berbicara tentang pengampunan dosa dan pendamaian. 讲到就是赎了我们的罪和平安。 Orang yang tidak mau berdamai, 如果我们不喜欢跟别人和好的话， orang yang memelihara pertengkaran 喜欢争吵的人， adalah pribadi yang tidak menghargai dan menghormati darah 就 Kristus. 是不珍惜基督的宝血的人。 Kitab Ibrani mencatat 希伯来书告诉我们， bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru buat kita 主耶稣已经打开了新的路给我 untuk 们， beribadah bukan di tempat ini saja,
使我们可以崇拜神，不是在里面而已。 Tapi ibadah kita bisa masuk ke tempat di mana Bapa itu berada. 但是我们崇拜可以达到神的地方。 Pujian penyembahan kita tidak hanya sampai di atap gedung gereja ini saja. 我们的敬拜赞美不是仅仅在这个建筑物而已， Tapi pujian penyembahan kita bisa menembus atmosfer dan sampai ke rumah Bapa. 但是我们的敬拜赞美可以超过所有的一切，达到神的宝座前。 Dan dicatat Tuhan Yesus membuka jalan yang baru itu. 主耶稣为我们打开那条路， Dengan darahnya. 是用他的宝血， Dengan pengorbanannya di kayu salib. 用他的牺牲。 Oleh sebab itu orang yang tidak mau berdamai, 所以，如果我们不喜欢跟别人和 dia 平的 tidak bisa mencapai rumah Bapa. 是没有办法达到天父之家。 Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. 希伯来书13章20节告诉我们， Alkitab mencatat bahwa Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati 圣经告诉我们，就是从死里复活的神呢， Saudara, bukan Elohim, 不是 Elohim， bukan El Shaddai, 不是 El Shaddai， bukan El Gibor, 不是 El Gibor， tetapi yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati 是耶稣从死里复活， adalah the God of Peace, 是平安的神， yang disebut atau yang dikenal dengan nama Yehovah Shalom. 就是耶和华 Shalom。 Oleh sebab itu maka Tuhan mengajar kita. 所以神今天要教我们， Jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, 如果你不饶恕那些对你有错误的人， maka dosa kamu pun tidak diampuni. 你的罪神是不会饶恕的。 Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. 罪使我们与上帝 Dosa 离 memisahkan 开， kita dengan sesama. 罪使我们跟我们就是跟人之间， Tapi waktu kita 有分。 berdamai, 但是我们和好的话， maka kuasa kebangkitan itu akan bekerja dalam kita. 我们看到有一个大能，就是重工在我们的里面， Tangkap ini. 我们要抓好。 Dan saya akan akhiri 我也会结束， dengan satu slide. 用一个照片。 Saudara, anak kecil ini menggendong adiknya yang sudah meninggal. 这个小朋友呢，他抱着他的弟弟，他的弟弟是已经死了。 Ini terjadi di Jepang pada tahun 1945. 在日本发生1945年， Pada waktu bom atom menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 那时候在 Nagasaki 和 Hiroshima 有炸弹， Ribuan daripada orang Jepang mati. 好几千人他们死亡。 Tentara sibuk untuk menggali kuburan bagi orang-orang yang mati karena bom atom. 他们就忙着去埋葬那些已经死的人。 Maka anak muda ini menggendong adiknya dan menunggu tentara untuk menguburkan adiknya. 这个小朋友呢，他就抱着他的弟弟，然后等着他的机会可以埋葬他的弟弟。 Tentara berkata, anak muda, letakkan saja adik kamu. Nanti pada waktunya kami akan memakamkan, akan menguburkan dia. 然后有人跟他说：“你把你弟弟放着好了，到时候呢，我们会帮你把你的弟弟埋葬。” Tapi anak muda ini tidak mau melepaskan adiknya. 但这个小朋友呢，不要放开他的弟弟。 Dia berkata, 他说 he's not heavy, 他不重啊， he's my brother. 他是我的兄弟。 Dan gambar ini, 这个照片呢， peristiwa ini menyatukan seluruh Jepang. 把所有日本人呢，他们就合在一起。那个时候， Mereka bangkit daripada keterpurukan.
他们从非常难的时刻，他们就慢慢的起来。 Oleh karena perkataan daripada anak kecil ini. 为了这个小朋友的一句话， He's not heavy. 他不重， He's my brother. 他是我的兄弟。 Saudara, mungkin hari ini 今天呢，可能 Anda luka karena perbuatan daripada saudara-saudara yang mengatakan dirinya seiman dengan kita. 你可能为了就是一起信耶稣的人，就是你觉得非常的伤心。 Saya mengalami banyak. 我也经历的很多。 Kita mungkin tidak mengerti apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan rohani kita. 我们可能不晓得我们的属灵的领袖们他们的想法， Sulit untuk kita mengerti. 我们很难去了解。 Tetapi Tuhan berkata, 但是神说， Aku ingin memulihkan pondok Daud yang telah roboh. 我想重修已经倒塌的大卫帐幕。 Aku ingin agar hukum yang kedua 我想要这个第二个的立法， tidak hanya menjadi pajangan di gereja, 不单单变成一个就是标志在教会里面而 tapi 已。 aku ingin kamu juga menggenapi hukum yang kedua. 但是我想我的教会也应验到这个立法。 Terlalu lama kita diajar untuk mengasihi Tuhan. 我们常常听到我们要如何爱神， Ini waktunya. 这个是时候了。 Saya ingin ajak Anda bangkit berdiri. 我要邀请大家，我们可以站起来。 Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi. Mari kita buka kedua tangan kita, saya undang Pastor 来， Esther. 我们打开我们的双手，邀请 Pastor Esther。 是的，让我们闭上我们的眼睛。 Let us close our eyes. 我们愿意为我们的弟兄承担责任吗？ Are we willing to shoulder the responsibilities for our brothers? 我们愿意为我们的姐妹承担责任吗？ And to shoulder the responsibility for our sisters? 他们的困难是我们的困难吗？ Are their difficulties our difficulties? 他们的需要是我们的需要吗？ Are their needs our needs? 可能我们只顾我们自己， Maybe we only care about ourselves. 或者我们受伤了， Or maybe we've been hurt inside 我们的心里就关闭了。 and we shut off our hearts. 我们在想， And we've been thinking, 他们的事跟我有关吗？ are their business my business? 我兄弟的事跟我有关吗？ Is my brother's business my business as well? 我们姐妹的事情跟我有关系吗？ Is my sister's business my business? 我可能觉得我顾好我自己就可以了。 And maybe I only feel that I only need to care about my own business. 我想耶稣的心并不是这样。 And I believe the heart of Jesus is not like this. 透过大卫， And through David, 透过耶稣， through Jesus, 他愿我们不单只爱我们自己， and He wants us not only to love 我 ourselves, 们也爱我们身边的人。 we also love the person next to us. 可是可能你受伤， But maybe you have been hurt, 你被人伤了， you have been hurt by others,
你的心关闭了， and you shut off your hearts. 你不再像以前那么热情， You are no longer as passionate as before. 你也不想再付出， And you also don't want to give out love any longer. 包括你的家人、 And likewise for your family members, 你的兄弟姐妹， your brothers and sisters, 还有你的弟兄姐妹， your brothers and sisters here, 甚至是你公司的人。 and even those in your company. 本来你一股热情， Initially you have this passion inside of you, 可是日子久了， but day after day, 你心里害怕。 it seems that you are so afraid in your heart. 圣灵今天对我们说 The Holy Spirit is saying to us, 孩子， my child, 不要怕， do not be afraid. 我有极大的恩典给你， I have great grace for you, 因为耶稣就是平安的神， because Jesus is the God of peace, 他要把极大的能力给你， and He wants to give us great strength. 在我们当中， In our midst, 你很渴望 you truly desire 得着耶稣这一份超越的能力， to receive this supernatural power from God, 透过敬拜， to worship, 透过你跟神的关 and 系， through your relationship with 你说 God. 主，我要跟你修复更深的关系， You say that God, I want to restore my relationship with you, 我也能够跟人修复更深的关系。 so that I can also restore my relationship with others. 很多时候很难， And oftentimes it seems so 但 difficult, 是我愿意， but I'm willing. 我渴慕， I desire 我 for this. 需要， I need 我 it. 需要你的能力。 I need your power. 假使有这样的弟兄姐妹，欢迎你们来到台前。 If we are such brothers and sisters, I would like to 你 invite 说 you to 我 come to the 渴 front. 慕圣灵里来浇灌， And you say, I desire for the outpouring 我 of 等 the 一 Holy 下叫 Spirit. Pastor 邦邦来为你们祷告， And later we'll ask Pastor Bambang to pray 因 for 为 the 你 congregation. 很喜欢把人带到神的面前， Because you love to bring people before 你 God. 很渴慕弟兄之间的爱， You desire for this brotherly love. 你很渴慕这个爱能够透过你涌流， You desire for this love to flow to 你 you. 很需要。 And you truly need 还 this. 有我们的领袖， And likewise for our 你也 leaders. 很盼望。你曾经受过伤，可是你说我愿意。 You've been hurt in the past, but you are saying that I'm willing 同才的关系， for this relationship among our peers. 同才的关系， Relationship among the peers. 同才的建立 And building out the 是 peers. 非常重要的。 It is very important. 是今天在这一个末世的时代，神非常看重。 That in the end times, God is placing importance 你 on 愿 this. 意吗？ Are you 你 willing 说 to 主， build 我 out? 愿意你的能力透过我， If you say that God, I'm willing to allow your power to 我 flow 成 to 为 me. 这样的人。 And I want to become 我 such 要 a 站 person. 在这个破口里面， And to stand in the gap. 用我， Use me, 用 Lord. 我。 Use me, 有没 Lord. 有这样的人？ Do 你 we have 说 such a person? 我愿意 Let's say that I'm 来到 willing. 神的面 You 前。 can come before God. 还有我们的领袖们， And likewise for 小 our 组长 leaders, 们， our cell 在你的 leaders. 牧养里面， That in your 你也面对 shepherding, 很多的挑战， you also face a lot of 你付 challenges. 出爱， You give out 你 love. 愿意付出爱， You're willing to 可 give 是你也 love. 受伤， But you will also hurt in the 你 process. 很渴望神再一次加添你恩典， You desire for God to add strength to you 加添你力量， and to strengthen 使你 you 重新得力。 so that you can regain the strength. 你愿意再为你的弟兄负责。 And you want to give and also be responsible. 神说我爱你， God is saying that I love 还有没 you. 有这样的人？ Is there 还 any 有没有 more 这样的人？ such a person? 还有没有这样的人？ Any more 你说 such a 主，我很 person? 需要你， They say that God, I truly 因 need 为你 you 必须跟神先建立回那一个亲密的关系， because you need to build this intimate relationship with God first. 来到耶稣的面前， To come before Jesus 领受他更大的恩典， and receive greater strength. 领受他更大的祝福。 Receive the greater blessings. 我把时间交给 Pastor 邦邦，要为你们祷告。 I shall pass the 假 time 使 to 还有 Pastor 这样的 Bambang 人， to 欢 pray 迎 for 你到 you. 台前来。 If there's any more, I'd like to welcome you to come to the front. 我相信神要工作， And I believe God wants to speak to us. Tuhan, Kau adalah Allah yang menguji hati dan pikiran kami. 主，你是知道我们的心、我们的思想的神。 Tuhan, kami luka. 主啊，我们受伤了，
hati kami sakit. 我们的心好痛， Kami perlu jamahan-Mu. 我们需要来触摸我们， Kami perlu kasih-Mu. 我们需要你的爱。 Kami kering ya Tuhan. 我们觉得很干啊，主， Kami haus. 我们非常的渴慕你， Kami lapar. 我们饥渴慕你， Dan kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. 我们也不懂什么事情在发生。 Namun saat ini Engkau berbicara kepada kami. 但是这个时候，你跟我们说话， Engkau tidak ingin hidup kami menjadi hambar. 你不要我们的生命变成蛋。 Dan saat ini 这个时候啊，主， biarlah kasih-Mu. 我们要你的爱。 Oh rabatakala masiki namanya Tuhan urapan-Mu, 主，你的膏抹， Ia akan mematahkan setiap kuk dan belenggu, 把所有的负担打掉， mematahkan setiap ketakutan, 把所有的惧怕打掉， memutuskan setiap pertengkaran dan perselisihan. 把所有的破裂打掉。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， biarlah kunci Daud, 愿大卫的 the 钥匙， key of David, 大卫的钥匙 Tuhan dicurahkan dalam hidup kami, 被吃在你的生命。 sehingga pulang dari tempat ini, 从这个地方回去的时候呢， kami akan membawa kunci. 我们可以拿着这个钥匙， Apa yang kami buka tidak akan pernah tertutup. 我们所打开的不会被关 Apa yang 着， kami tutup tidak pernah terbuka. 我们关着的不会被打 Di 开。 dalam nama Allah Bapa, Allah 天父 Anak, 神 dan Allah Roh Kudus. 圣灵 Terima, 接受， terima. 接受， Dalam nama 奉 Yesus. 主耶稣的名。 Yes. Oh, ，Tuhan, hamba-Mu tahu Engkau dihadir di tengah-tengah kami. 主，我们知道你在我们的当中， Mari pulihkan umat-Mu. 来恢复你的子 Pulihkan 民 ya，Tuhan. Oh, 恢复你的子民啊！ Sembuhkan kami, 恢复我们， pulihkan kami. 治好我们。 Yang lama sudah berlalu 旧的已经过去 dan yang 了， baru sudah datang. 新的已经来了。 Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的 dalam 名， nama Yesus. 奉耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚！ Mari yang diberkati bersama dengan saya 来，我 katakan 们蒙福的人说： Amin. 阿门。 哈利路亚。感谢神， Give thanks to God. 我们给巴巴牧师一个掌声好吗？ Let's give a round of applause to Pastor Bambang. 给他一个热烈的掌声 Give a great round of applause. 啊！巴巴牧师很久没有在我们当中， Pastor Bambang have not been with us for a while. 这一次他自己说他要来我们的当中来服侍， This round he said that he want to come to us to minister to us. 真的是一个好弟兄 A really good brother. 呀！他所说的他有做出来， Whatever he said, he worked it out. 我们来一起领受神的祝福好吗？ Let us receive the blessing from God. 所以主耶稣，你的浓厚的爱在这里， Heavenly Father, your great love to be upon us. 你浓厚的爱遮盖我们这里每一个人。 And your great love covers all of us. 主啊，你从这里前面到后面， From the front to the back. 主啊，从左边到右边都有你充满你自己。 From the left to the right, it will be filled by you. 主啊，你祝福临到我们这里每一个人。 Your blessing be upon all of us. 主啊，我们在网上还有在这里的都领受你的恩典。 Regardless we are on site or online, we receive your grace. 主啊，你的祝福
厚厚的在我们当中， And your blessings strongly 你 cover 的 us. 保护、你的宝血厚厚的涂抹在我们当中， And your protection in the blood covers us. 每一个人领受满满的回去。 Everyone receive to the fullness. 让我们记得今天你所说的话。 And we remember what you say today. 谢谢你， Thank you, Lord. 我们祝福我们每一个家中大小的， Bless all of us in the family, young and old. 凡是有疾病的， Those who are sick. 我们呼求你的名字， When we cry out your 主啊， name, 你就医治我们。 Lord, you heal us. 当我们遇到困难的时候， When we face 我 difficulties, 呼求你的名字， when we cry out your 你 name, 就临到我们当中来保护我们， you come to us and 带我 protect 们 us 去 and lead us through 逃过一切的灾难。 through all the 谢谢 difficulties. 你主， Thank you, Lord. 奉耶稣基督的名字祷告， In Jesus' name we pray. 阿门。 Amen. 我们一起说阿门。 Let us say 我 amen. 们一起说阿门。 Let us say amen 神 together. 祝福大家， God bless you all. 在我们当中一些。